हेले हमर गप पूरा भुक्ता बोली राखि देस हां ठीक আছে এ বিলে তুমি भी भुक्ता बोलबो सते आगत हूं किछि दिन भैरव बरिली भैरव हेले मोर भुक्ता आगो राजिन बोले मामू कहि देली मुई सवारी ठुकल तेलता सबुतर कोले थी तुमनी मुई सबर घर सुंदरी जगो मनाटा दुतिका हे मामू मुई सबर घर सुंदरी जमा मनाटा दुतिका मामू मुई एंता हिसाबे चलू छे हां ठीक चलू छु मैं बने चलू छु चलला बोलला घर जी बाबू आसन कि नी ओए तो ठाटो देखि गुनी जना पड़ू सते जना पड़ू जे कि नी तुगे मामू गो हेले आर केंता हिचे जानी छु केंता आइ रे मां तुमे नहीं जान बाते सते नहीं जानवा नहीं बहनी गो मां आगो रुड़े रुड़े गोला गो मामू गाड़ी मोटर हे पिला रे गाड़ी मोटर अरे खुला खुली कही देमी गो हे सुना मामू गो मोरा हे मैं खुला खुली कही देमी गो हे सुना मामू गो मोरा मामू गो मैं तुमको गुटा कही देली जे मन के नहीं कोला को यहाँ दे तुमको चार टा कही देमी सत्य के आगो रुड़े रुड़े गोला गो मामू गाड़ी मोटर पिला रे गाड़ी मोटर खुला खुली कही देमी गो सुना मामू गो मोरा खुला खुली कही देमी गो सुना मामू गो मोरा मामू गो सत्यते तो ये द्वापर कली चार जग के मोर चारटा अवतार अछि गो पहला केन जुग आसबा आगो सत्य जुगे कमला मलिरु जन्म मामू गो हेली जन्म प्रिय रेखा बोली गो मोहरी नाम प्रिय रेखा बोली गो मोहरी नाम सीता सन मुरती मामू गो सन मुरती राम आश्रीपादे गो द्वापरे दूती राम आश्रीपादे गो द्वापरे दूती एही मामू गो सते नाट मोर पिला रे नाट मोर रुड़े रुड़े गोला गो मामू गाड़ी मोटर रुड़े गोला गो पिला गाड़ी मोटर मामू गो सत्यते तो या द्वापर रहेला केनटा बोलु छे केंटा छे मैं नहीं जानबा केतना जग बोलाला तीनटा जुग गला न सत्य त्रेता द्वापर पड़े छे हां हां वर्तमान जुग আছে वर्तमान केनटा चाली छे कली ई कली जुगे मन्ना केना जानि छ कहि देमे आगो कली जुगे मोर पिता जरा सवर मामू गो जरा सवर ललिता सबरी बली ना टावर
ହେ ମାମୁ ଗୋ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବର ଖଣ୍ଡେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ओए କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ छाड़ हे ललिता ललिता सबरी बोली ना डामर इच्छा बसु ब्राह्मण गमहरपति मामु गमहरपति कही देली तो देखो चारी जुगर रीति कही देली तो देखो चारी जुगर रीति इते लेखे चांदा लाग मोड़ारू कुछा घर मामु गमहरु कुछा घर रुड़े 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 गला गो मामु गाड़ी मोटर खोला खोली कही देनी गे सचे मामु गमरा अच्छी हमारी बोट तक कामल बजान छु क्या बोलबा हमारी कहबा फुफला अच्छे की बोतरे अच्छे कामल बजान छु की फुफला अच्छे की बोतरे अच्छे बोतरे हेंता के कामल बजान छु पुता क्या बोलबा गुला गुला जाम खोटा केंद्री केंद्री छा फूटा बोलबा तोते लाज नहीं और मोते शरम नहीं मुई नहीं कहे हमर ए बाबू तू कहबू रे पो होय ई कहबा अरे बारे कामल बजान छु क्या बोलबा तेरे गुला गुला जाम खोटा माकरी छा फूटा बोलबा मां गो सते कहबा हेले हेला बोलबू नी हेला बोलबू आर पारे करमी फेर देख सुनू था हां हां आर गुटे हेंता बोलुची के मां गो हेबाटा तो होउथिला हेले ई तो कहउथिला हे तोर पचाड़ाटा का बोलथिला जानछि का बोला मां रोइखिया मया बजी बिगड़े देसी जे बिगड़ी गोला हेटा गो मां पहला पर सोली जासी जेता बेल के सेकंड पर रास्ता क्लियर हेले मामू को थौगो बोलबू देखू दे अछि हमर बादल और बापार मन के जोइछे त खुलखुलै जोइछे भितरे बोले था जे मामू गो केनता एटा बोल सक मां दे दिलो मामू गो जे तुमको मनागा कहि देली हां हेला यहा दे हेला गो मां हेला गो रानी हेला पहिले गो गुटे कथा से आगे रे आसी करी दुती के पछरे छन गुटे जिनिसटी क्या बोली जानी छ तुम तो प्रकृति रे दुती हेला तुमे जेतबेले सुवर्ण सीता हेतिलो केते मसा केते रति रे तुमे गणना हेतिलो बुझ केते मसा केते रति रे हाय हाय हेतिलो हटा तो से उभा मंदिर रे कहित ना गादिले से थरो आर पारे कह बोलछो नेटा आर पारे फे हे कहि दे हेति लागी कहि दे मैं आगो दिने हनुमान तो किसकिंदा गले 22 मोहन सात रति सुनाणीले आनिले आगो सात मोहन सात रति रे मा सुवर्ण निर्माणी थिले आगो शास्त्र अछि जहा गो कहि देबी ताहा मामू गो शास्त्र अछि जहा मा कहि देबी ताहा क्या बात सुनुथिब देई मन बाप धन पुराण देमी प्रमाण मामू गो चेन हनुमान 22 मोहन सात रति सुना धरि के रहिथिले हां
সাত মোহন সাত রতিরে সুবর্ণ পিতলা নির্মাণী থিলে গো হয় গো মা মামু গো আর যেতে অগলি থিলা সেটাই কাঁকড়া করিছিলে জানিছ কাঁ কাঁ কোলে তুমি নাই জানবার তে কহি দেমে ছাড় মামু গো ও সেটা কেনতা আছে কেতে মোহন আনଥିଲେ বইলু 22 মোহন সাত রতি 22 মোহন সাদরতি আনଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ সেতরু কেতে যাইছে 7 মোহন সাত রতি যাইছে 22 মোহন রু হ্যাঁ আর কেতে রহলা আর রহেলা 15 15 রহলা পুতা 15 কাंगना ହେଇଥିଲା से 15 के कांकड़ा करिथिले ओए आगो सुनो हे को माने कोला कोला कर कहबु मुई मोहन न होसे क्या करबो कइला हेंता जगहटा पचरे दिछत कि मोहन और दुती टा पदरे जन होय मते मोहन बोला भी चलो आमी कुछ न आगो सुनो गिरिटा काहे नंदर बेटा 15 मोहनर कथा आगो तो हिरु जे 5 मोहन काढिले हेमा तो हिरु जे 5 मोहन काढिले गढिले गय मुकुता ग नंदर बेटा सीता गोला रे गो सीता गोला रे मा सीता गोला रे पिंधिले सटा गो सुना मोर बेटा हे सीता गोला रे पिंधिले सटा मा सुना मोर बेटा मामू गो सही 15 मोहन भितरु 5 मोहन के काले हां हनुमान गुटे सुवर्णर हार टे बनाले हार बनाले हार बना कर सुवर्ण सीतार गोलारे पिंधे देली पिंधाई दै छन हां हां हनुमान हार बने कर पिंधाई दै छन पिंधे देले गो আর রহলা 10 আর রহেলা 10 সেটা কাंगना ହେଇছে সেটা কেনা হইছে জানিছ আর ঝাড় আগো আও যেতে 10 মোহন রহিলা তাকু ভাগ করি দেলে দুই ভাগ নাই চারি মোহন গো বাহা বাহুটি করিলে হনুমান পিঁধিলে করি যতন মামু গো ও সেনা কেনতা হইছে ফের জানিছ ওহই আর কেতে রহিলা এ দুই ভাগ করলে সেন 10 মোহন ভিতরু মা দুই মোহন দুই ভাগ করলে আর 4 মোহন নেলে আচ্ছা আচ্ছা 4 মোহন के बाहरे बाहुटी बनाले दुई दुई मोहर रो আচ্ছা 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 আর নিজে তাকর বাহারে লগে হেলে লোকাই ছন হ্যাঁ হ্যাঁ সেন রহি চার 6 সেন রহিলা আর ছ সেটা কাंगना হেলা সে 6 মোহন के আর কানা বনেছন জানিছ মামু গো আগো মস্তকে বাঁধিলে কিরটি করিলে মহাবলবন্ত বীর আহা মহাবলবন্ত বীর হে মাতিনি মোহনরে কিরটি হইলা রহিলা ও হস্তর অরে কাটি গলি কেন্দু বাড়ি বউলো লো কাটি গলি কেন্দু বাড়ি বউলো লো কাটি গলি কেন্দু বাড়ি বুড়া শুই থিলা বুড়ি যাই করি মুহে মুহে দেলা ছাড়ি কেনতা কথা বার্তা করছ গো মুই হেলে কা করমা তোর তানকে মানো যাউছে স্থান মানো জানি যেগুলো স্থানর বিনা মানো পৌঁছি নি পারে কি মানর বিনা স্থান পৌঁছি নি পারে বলে তুমি এটা হচ্ছে ক্ষীরানির সম্পর্ক সহিনি পারল তুমি তোর তানকে মানো চাপ 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 করবা সত্যকে এই! মামু গো ও মা যেন 6 মোহন থিলা সে 6 মোহন ভিতর 3 মোহন নেলি বেশ বে 3 মোহন রে কিরটি বনালে আর নিজে হনুমান পিদিছন
फेर पिंधले हाँ आर रहला 3 आ रहला 3 से 3 कांगड़ा हेतिला से 3 काणा हिजे जानिछ हाँ आगो 3 मोहन को रखिथिले ताकु चुराई नला रावण आहा चुराई नला रावण हेटड़ मोहन रे तापुर रहिला रहिला आउ मोहन आहा सन लंका हेला जाना रामा रावण के एते संपत्ति हेला परे भी ताहा के लुभ नहीं सहेला होय गोमा कुबेर जगारु तो जेते संपत्ति थिला छोड़े कर आल्ला होय तई भी ताहा के नहीं उठला जे 22 मन भितर जेन हनुमान आनी थिले जेते अगली अगली गोलाटा सेटा पर 2 मोहन चुरे रही छ सेटा भी चुरे नहीं गोला हां हां चुरे नलार का कोइ छ का करजे 2 मोहन के आनली हेले टिके टिके जगारे लगै थिसी बैली सुवर्ण लंका रे ओथा लगै देले आर केने लगाले जाने छ केने गोमा तार बसबार सिंहासन रे टिके लगै छ हेने भी टिके लगा देई छी हां हां नहीं लगाबा के बसु जे उठू जे बिचरा व्यवहार करू छे होय त आ रहेला केते गो आ रहेला एक मोहन से एक कणा हला से एक मोहन के आर कहा के देले गुटे जोड़े थिला कुनु ढुलिया के देले के रे तुनु के देले का करबा जी के तू यार बजे आबो एक मोहन नहीं के बस चाकरी छाड़बूंगा रे हंता के हे मामू गो वाह आगो आउ जते को मोहन रहिला गोले सुनारी घर को काशी बोलिए को सुनारी जथिला देई दले जता गो मामू गो देई दले से काशी को मामू वाह जते जते प्रकार अंदर बने बने आनले लाश के गुटे मोहन अगली लाजे इटा कहा के देवी बोले हां हां गुटे काशी बोली गुटे सुनारी जे थिला हां हां से एक मोहन के काशी के दे देली दे देले से काशी बिचरा नहीं करिए और नहीं जिनिस बने करी तार पेट चलो छी अनेक जिनिस बने करी देई छन जे इटा हमर मानव कुले इटा भी पिन्हु छन बा আমার মানব কুলে পিনু চু हम तो गुटे रानी हाटे बुनामी है কাহার বনাবো नाले महाजी बने नहीं बोलू छो হেনতা কে आगो हम कर बापा मते रानी हाटे गिनी देबू एगो मा মুই তো কহিथिनी গো আমার বাদলর বাপা কে तीन तीन परस थी से गिनी इना गुटे परस इना गुटे आर इना गुटे मंगल सूत्र आर पिन भागे नहीं पड़बार न गिनी হেনতা কে ओए হেলা মামু গো मामा হেনতা লে কেনতা আছে জানিছ केनता छे आगो 22 मोहन हईला संपूर्ण कहे जय देव छार आहा कहे जय देव छार मते चाकू जे देखो पंजुरी होईछि माकड़ खाउछु बेल आहा माकड़ खाउछु बेल मामू गो वाह যদি भी विश्वास नहीं करबार बेले आगो द्वितीय अध्याय 62 पृष्ठारे मंगलाचरण कृत्य आहा मंगलाचरण कृत्य ए अविश्वास हेले जाई देखो बारे दुति कृष्ण का रहस्य आहा दुति कृष्ण का रहस्य मामू माई माई के दबस को मित माने बोलू तू हेते बेला दे 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 मुराई के दे ମୁଁ ତ ସଭାରେ କେବେ କାହାକେ ନାଇଁ ପଚରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହଉଛେ ଏଠିକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲାଗଲା ପଚରୁଛେ ଠିକ ଅଛେ ଯେତିକି ମହଳ ଆଣିଥିଲେ ହନୁମାନ 2 ମହଳ ରାବଣ ଚୁରେଇ ନେଲା ବୋଲି କହିଲ ଯେନ୍ ଭାଇ ପଚରିଥିଲେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ସେଟା
କେନ୍ ବେଲକେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାଟା ଯଜ୍ଞ ବେଲକେ ମାନେ ସୀତାଙ୍କର ବିହୁନେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାକେ ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରାବଣ ନେନ ଚୁରାଲା କେନ୍ତାକି ଏତିକି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଏନ ସେ ଦୁଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେନ୍ ଜୟଦେବ ଲେଖିଛନ୍ କାଣା ଭାବିକି ଲେଖିଲେ ମୁଁ ବୁଝି ନି ପାରବା ହୁଏତ ହେଇପାରେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିବ ତାର ଭିତରେ ସେ ଦୁଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୁନାର ପତା ନେଇ ମିଲବାର ଯାଉଛେ ଯେହେତୁ ରାବଣ ସେତିକି ବେଲକେ ନାଇଁ ଥିଲା କେ ରାବଣ ତ ମରି ଯାଇଥିଲ ନା ତ ସେ ଦୁଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୁନାଟା କେନ୍ତା ହିସାବରେ ତାମାନେ ରାବଣ ନେଲା ଭୁଲ ତମର ଭୁଲ ନେନ ତମେ ଜୟଦେବଙ୍କର କୃତର କି ଯେନ୍ ଗୀତଟା ଗାଉଛ ମୁଁ ଖରାପ ନି ବୋଲବାର ସେଟାକେ କିନ୍ତୁ ମୋର এই ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମତେ ଭଲ ନି ଲାଗଲା ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ମତେ ସରସଦରେ ଝିଟପିଟି କାଣା ଝିଟପିଟି ମାମୁ ଗো ହେନ୍ତା ନାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନେକ ମତ হয় গো মা ଆମେ କେ ଜାନେ ମା ସୁପଣ୍ଡିତ ହୋଇ মোর আজ্ঞা হলে খারাপ নি ভাবি বাকি সব পয়েন্ট ঠিক ধরিছেন আপনি সেটা যেন পয়েন্ট ধরিছন সেটা যেতেবেলে সমুদ্র প্রতিষ্ঠা করিଥିଲେ হয় ସେହି ସମୟରେ ତାର ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବନେଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଅଗଲି 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 ଆସିକରି ସେ ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ମୋହନ ସୁନା ଚୁରେଇ ନେଇଥିଲେ রাইট ରାବଣ ନିଜେ ସେତୁବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଦୁଇ ମୋହନ ସୁନା ଚୁରେଇ ନେଇକରି ତାର ବସବାର ସିଂହାସନରେ ଅଧା ଲଗେଇଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାରେ ଟିକେ ଲଗେଇଥିଲା যেতবেলে ব্রাহ্মণর রূপ ধরিকু যেতবেলে সেতুবন প্রতিষ্ঠা করি আইଥିଲେ প্রতিষ্ঠা করি দেই করি সেতবেলে নেইছন নেইছন কি আবার তামিলনাড়ু মামু গো ଗୋଟେ କଥା ଗପିଲା ଇନେ ତ ଅନେକ ଜିନିଷ ମତେ ପଚରାଲ ନାଗା ପଚରାଲ କହିଦେଲି ହେଲେ ତମକୁ ଏଥର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ପଚରାମି মতে ହଁ বুয়া মতে পচরা পুচরি নি কররে মোর পেট পুষি আইছে মুই মতে পচরালো বলা শুই দেমি না সাল খন্ডে ঢাপি হেই করি ସତେ କେ জানিଥିଲା সিনা কহমি রে ମତେ ଏତେ ନିଶା ରାତି କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଥିଲେ ଜାଣିଛ କେ কা বলি ଦୁତି ଦୁତି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ বুয়াই নিসারাতি তোতে কে দুতি দুতি বলুছে যে তুই নি জানবা ନାଇଁ ଜାଣିବାର গো বুয়া কেনতা ইসার সে পলে আইছু দেখ তো ଛୁଆ ପୁତା ଛାଡି ଦେଇକିରି ପଳେଇছে বলে জিয়ে ডাকলা পলে উঠবু নি কে হ্যাঁ 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 এটা আমার পন্ডা আইয়া ডাকলে যে পলে আইছু ହୋଏ আইয়া କେନ୍ତା କଥା କହସ କିଛି ନାଇଁ গো মা তো ঠানে আমার আর নজর পড়ুছে ଯେ ଜାଣିଛ ବୋଲେ କହିଦିଅ ନେ କେ নি জানি গো মা বিপদ কে বরু নি কর ହଁ ধান ঘরা দুসরা টাইম হেলা দুসরা সময় কাকে অপেক্ষা করে নাই সময় অনুপাত রে জিমা পুতা আমার পাখে টাইম নেই ন ହୋଏ ହୋଏ বাবু ডাকুଥିଲେ চাল বাবু নিকে জিমা ସତେ ଯିମା ଯାଉ ହେ ତାହେଲେ ଯିମା ଟିକେ ମାମୁ ଗো ହିମା ନିଜ ପୁରେ ଥାଇ ଜାଣିଲେ ଧୃତି ଆହା ଛାଡ଼ି ବାହାରିଲେ ଗୃହ ଫିରତି